नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ पुणी थे स्वागत करुच्ची भूदेव कृष्ण नुआ एक भिडियो को जमी समस्त दर्शक मान अनुरोध था कि टेंट हाउस कपड़ा देखापी पेंडाल झालर देखापी आज आम आसी पहुँचू पिपिली चांदुआ मार्केट में जमी आप देखा पाइबे अनेक प्रकार झालर कपड़ा सहित टेंट हाउस कपड़ा आप लोकेशन होती आप भुवनेश्वर आसुँच टोल गेट आम पिपिली टोल गेट क्रॉस कलापर पिपिली चांदुआ मार्केट भर पशिले लेफ्ट साइड में आप पड़ो श्रीराम आप्लिक जो आप पाइबे विभिन्न प्रकार ट्रेन कपड़ा ता सहित आप झालर कपड़ा चलते भर को मालिक सहित कथा आ देखा नुआ नुआ कपड़ा आस ये बस मालिक ओनर बस दुकान ओनर सहित कथा दे कपड़ा आइटम देखा सर नमस्कार स्वागत कर सर आप ना समस्ते जय श्रीराम जयदेव महापात्र मोर जन कारीगर गजपुर जन्म मोर कम कम डेकोरेशन कम करे रामलीला कम करे आप देखिए যাত্রা জগতে লোক চিনি দিয়ে জনে জনে পার্টিকে পচাইবে যাত্রা কাম করা সময় দেখুছি ভিন্ন ভিন্ন ডিজাইনের মু কাম করি এমনি ফার্স্ট স্টার্টিং যাত্রা রঙ্গমহল ফার্স্ট মু কাম ଦେଇଥିଲି তারপরে যাত্রা পার্টিরে ফার্স্ট কাম ଦେଇଥିଲି যাত্রা রঙ্গমহল দ্বিতীয় থর ଦେଇଥିଲି চকলেট মঞ্জরি তারপরে কলিঙ্গ বন্যাট্য যাত্রা ଏବେ ନଗଦରେ ଦେଇଛି ଶିବବାହିନୀ ଯାତ୍ରା ରାଜନଗର ଅନେକ ପାର୍ଟିକୁ ଦେଇଛି ବାଘା ଚଟଣି ବଡ଼ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିକୁ ମୁଁ କାମ ଦିଏ। सर गोटे कथा है आपको जात्रापाटी आम जहाँ शुणा पाई जात्रापाटी मालिक मान समस्त पसंद होती श्रीराम आप्लिक जोटि आपण मान ए जगह समस्त प्रिफर करते जगह कपड़ा किनापी पेंडाल कपड़ा मैंने नापी कौन से रहस्य कौन ये मैंने आप विश्वास रहस्य कौन प्रभुଙ୍କର आशीर्वाद की संस्थाटी चली सदा चाहे भिन्न प्रकार काम जहाँ चली पसंद करे मुझे कपी करे मोटू अनेक लोक कपी करती आते जहाँ कम करे बस टे चिंता कर कौन कले गोटे लोकटी सन्तुष्ट हम सब आशीर्वाद प्रभु कहू श्रीराम भिन्न भिन्न प्रकार एमती कम कर संस्थाटी चलती प्रभु आशीर्वाद श्रीराम को गुटे टे श्रीराम को नाम जो दुकान की श्रीराम आप्लिक ना दि जाइए संस्था प्रभु नाम अनुसार संस्थाटी चलती पेंडाल कपड़ा रामलीला हो आप जात्रापाटी हो जो मैंने आम कपड़े आज नौ चॉइस कर पेंडाल झालर नहीं आ भाई सब व्यवहार हूँ सब उत्तम ता सहित दुकान कारुकार्य आप देखिए आहरी उत्तम यहाँ आउ गोटे आपको आपंकर झालर आप देखा ये आउ गोटे आपंकर डिजाइन देखिपारे आपंकर ये हूँ जहाँ भाई बनईक रखिंट सहित जब आप मन मुताबक किसी डिजाइन आणुंट निजे करके सहित भाई आपन को उपलब्ध करदेवे अनेक कुशली कारीगर मानकर कार्य ये सत चलती ये सब देखुए ये सब पेंडाल कपड़ा अच्छी सहित आपंकर टेंट हाउस झालर कपड़ा अच्छी भाई ये गोटे देखुं ये गोटे डिजाइन कराई चांदुआ डिजाइन ये गोटे चांदुआ डिजाइन कराई देखु केते माने माने निपुण कारुकार्य कराई कुशली कारीगर मान द्वारा अत्यंत माने आकर्षण देखा झालर गुड़िक जो माने जो भाई माने नुआ नुआ रामलीला पेंडाल कपड़ा नवाक चाहूँगी जात्रापाटी नवाक चाहूँगी निर्द्वंद्व आसी भाई आम तरफ आम कहूँ निर्द्वंद्व आसिक मैंने कपड़ा किनी नियंतु आउ सुलभ मूल्य जिते आप अच्छी दुकान अच्छी आप समस्त कंपारेटिवली ये आपणर उचित मूल्य कपड़ा पाइपर देखुए ये आपंकर कारीगर मानकर जगह स्थान को सब लगी भाई जन भाई टे पचार के दिन कम कले भाई आप के दिन कम कले कौन कौन भाई सब कम करा वाल होची सीलिंग होची तापरे जो जात्रापाटी काम होची वैरायटी वैरायटी सब काम होची बफे स्टॉल होची जो भाई माने जानिया चाहूले बफे स्टॉल कार्य मते बहुत फोन आसला से माने बे सुनंतु जे बफे स्टॉल मध्य कार्य एठी आपनकर भाई माने करजंती ता सहित आ गुटे नुआ झालर आसी भाई हम देखे पुरी मंदिर
ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଡିଜାଇନ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶାଳକାୟ ଝାଲର ଆଉ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ ଦେଖାଯାଉଛି ମଧ୍ୟ ଝାଲରଟି। ଅତି ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟର ଏଠି ମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଝାଲର ଉପରେ କେତେ ନିଖୁଣ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ମାନେ ଏଇ କାରିଗର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତା ସହିତ ଆପଣ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯଦି ବଫେ ଷ୍ଟଲ୍ ପାଇଁ ଯଦି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ନେବେ। ତାଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଟେଣ୍ଟ ହାଉସର କପଡ଼ା ବୁଲେଇ ଯାଉଛି। ଭାଇ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଟେଣ୍ଟ କପଡ଼ା, ଟେଣ୍ଟ ୱାଲ୍ କପଡ଼ା। ଏଇଟା ରହୁଛି କେତେ ଲେନ୍ଥ ରହୁଛି ୟାର 20 ଫୁଟରେ 10 ଫୁଟ ରହୁଛି ୟାର ଲେନ୍ଥ ରହୁଛି। ଓସାର ରହୁଛି 10 ଫୁଟ, ଲମ୍ବା ରହୁଛି 20 ଫୁଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କହୁଥିଲେ ଭାଇ ଟେଣ୍ଟ କପଡ଼ା ଦେଖିବାକୁ ୱାଲ୍ କପଡ଼ା ଦେଖିବାକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ୱାଲ୍ କପଡ଼ା। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ କଲର ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଲର। ଯେଉଁମାନେ ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇଟା ୱାଲ୍ କପଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି। ଲେମନ ୟେଲୋ କଲର ଏଇଟା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଲର। ଯାହା ଆପଣ କଲର ଭାଇମାନେ ଖୋଜିବେ ସମସ୍ତ କଲର ଏଇଟା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ 20 ଫୁଟ ଲମ୍ବା 10 ଫୁଟ ଓସାରେ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଟେଣ୍ଟ କପଡ଼ା ହେଉଛି ୱାଲ୍ କପଡ଼ା। କେତେ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସିଲିଂ କପଡ଼ା। ଦେଖନ୍ତୁ 20 ଫୁଟରେ 15 ଫୁଟ ଏଇଟା ହେଉଛି ସିଲିଂ କପଡ଼ା। ଆଉ ଯାହା ଫୁଲ ଆପଣ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଠି ଏସେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲା ପରେ କାମ ହେଇପାରିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ୱାଲ୍ କପଡ଼ା। ପୁରା ଅରେଞ୍ଜ କଲର ଅଛି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ଲାଗୁଛି କଲରଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଅରେଞ୍ଜ କଲର କପଡ଼ା ଏଇଟା ଅଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଇଡ୍ ଝାଲର। ଅରେଞ୍ଜ କଲରକୁ ଏ କଲର ଯଦି କମ୍ବିନେସନରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ତ ଖୋଲିକି ଦେଖେଇବା ଏଠି ସମ୍ଭବପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେତିକି ଭାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ସେତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲରେ କହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ ଦେଖି ଜିନିଷ ନେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଝାଲର କୁଞ୍ଚ ଷ୍ଟାଇଲ କରାହେଇଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଯେକୌଣସି ଭାଇମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ଯେ ଆମେ ନିଜେ ଆମ ଆଡ଼ୁ ବରାଦ ଦେଇ କାମ କରିବୁ ବା ଆମ ଡିଜାଇନ ହିସାବରେ କାମ ହେବ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଡିଜାଇନ ନେଇକି ଆସିବେ ଏଠି ନିର୍ଦ୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ କାମ କରି ନେଇପାରିବେ, ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ନେବେ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଦୋଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦୋଳ କପଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ ଚଉଦୋଳ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦୋଳ କପଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଏଠି ରଖାଯାଇଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୋଳ ପାଇଁ ଏଠି ସବୁ କାରଣ ରହିଛି। ଯୋଉ ଦୋଳ ଛତା ଯୋଉ କରାଯାଉଛି, ଦୋଳ ଛତାରେ ହେଉଛି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆଗରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୋଳ ଛତା ଏଠି କରାଯାଇଛି, ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାନ୍ଦୁଆରେ ସେ କାମ କରାଯାଇଛି। ସେଠି ଗୋଟେ କପଡ଼ା ଅଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ କପଡ଼ା ଅଛି। ଆଲଟ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନେବାକୁ, ଠାକୁରଙ୍କର ଆଲଟ ଯଦି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଲଟ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆଲଟ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଅଲଗା କଲର କମ୍ବିନେସନ ଦୁଇଟି ଆଲଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ନିଖୁଣ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଭାଇ ଆମର ଜୟଦେବ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଦୋକାନର ଓନର। ଶେଷରେ ଖାଲି ପଚାରିବୁ ଯେ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ତରଫରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଏଠି ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଆପଣ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ରଖିବେ? ଜୟଦେବ ଭାଇ କ'ଣ ଆପଣ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ରଖିବେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ଆସିବେ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିକି ଶ୍ରୀରାମ ମାର୍କେଟ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଅଫର ଅଛି। ସେ ଆସିଲେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ଆସିବେ ସିଏ ମୋରି ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ମିଶିବେ। ଆଜି ବି ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଗେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧୁ ବେପାର ହଉ ନ ହଉ ସମ୍ପର୍କ ଥାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ରଘୁନାଥଙ୍କ ନାମ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଆସନ୍ତୁ, ଜୟଦେବଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଅତି ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଏଠୁ ଆପଣ କପଡ଼ା କିଣି ତାଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧି ଯାଆନ୍ତୁ। ରହିଲୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଏକ ଦେଖା ହେବ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓରେ।